Salam sejahtera, saya ucapkan kepada para hadirin. Nama saya ialah Dr. Lee dan saya berasal dari Bukit Mentajam, Pulau Pinang. Sekarang saya tinggal di Kluang, Johor. Sila tengok di papan putih WhatsApp saya 019 7878 299. Sila WhatsApp saya sekarang jikalau kamu ingin membeli buku saya, sebab sekarang buku memang sudah di dalam kilang dan sedang dicetak. Okey, jadi saya rasa tidak lama lagi buku itu akan siap dihantar ke tempat saya dan dari sanalah saya edarkan kepada semua. Jadi dalam masa yang terdekat saya akan WhatsApp akaun bank saya dan kamu transferlah jumlah buku termasuk bayaran pos dan tunggu buku sampai. Jikalau kamu ingin membeli buku saya sekarang juga mesti WhatsApp, sebab saya ada menempa lebih, tetapi banyak orang sudah membeli menempa. Jadi saya fikir tidak banyak lagi, tinggal sedikit sahaja. Dan sekarang saya buat bab ini setakat memanaskan badan sahaja, sementara tunggu buku. Jadi buku sampai saya terus buat buku sahaja, saya tidak akan mengajar yang lain. Okey? Bab ke-170, lesson 170, comparison of adjectives. Comparison maksudnya perbandingan. Adjectives ialah sifat nama. Ini semua dipanggil adjective. Panjang, pendek, tinggi, rendah, kurus, sibuk, gembira, ini semua dipanggil adjectives. Adjectives digunakan untuk menggambarkan, menceritakan lebih tentang orang. Contoh, a clever boy. Binatang, a cute kitten, comel. Benda, a blue pen. Blue ialah adjective. Atau tempat, a big school. Big ialah adjective. Tapi dalam adjective dia ada bandingan. Ini lebih besar daripada ini. Ini paling besar. Begini. Jadi timbullah ini. Positif, comparative, superlative. Positif ini semua. Positif maksudnya tidak banding dengan apa-apa, dia sendiri. Contoh, Ali is clever, Ali saja pandai, dia tidak dibandingkan dengan orang lain. Comparative maksudnya bandingan antara dua. Contoh, long, panjang, longer, lebih panjang. Bandingan antara dua. Kalau bandingan antara dua, kita tambah er di belakang. Longer than. Than itu daripada, THAN. Kemudian longest, bandingan antara 3 dan ke atas atau lebih daripada 3. Apabila kita gunakan longest, kita tambah est, hadapan mesti ada the, jadi the longest. High, tinggi, lebih tinggi daripada, higher than, THAN. Paling tinggi, the highest. Kalau ada est depan the, kalau ada er belakang than, THAN. Clever, pintar, lebih pintar, cleverer than. Tambah er belakang than, THAN. Paling pintar, cleverest. Kalau ada est belakang depan tambah the, THE. Narrow, sempit, lebih sempit, narrower, tambah er belakang than, THAN. Paling sempit, the narrowest. Kalau ada est depan mesti ada the. Happy, gembira, lebih gembira, happier than. Paling gembira, the happiest. So kita tengok di sini, saya sampai happy. Sekarang kita perkenalkan, kita mengenal pasti suku kata. Contohnya long, long, satu suku kata. Ini
Hai, satu suku kata. Ini clever, dua suku kata. Narrow, dua suku kata. Happy, dua suku kata. Lucky, dua suku kata. Careful, dua suku kata. Beautiful, tiga suku kata. Comfortable, empat suku kata. Jadi suku kata ini lebih kurang mempengaruhi sama ada kita tambah er atau kita gunakan more ataupun most. Biasanya kalau satu suku kata bandingan antara dua kita tambah er, longer than. Kalau bandingan antara tiga, the longest. Hai, satu suku kata lebih tinggi daripada tambah er, paling tinggi tambah est, the highest. Yang paling susah ialah dua suku kata. Ada banyak sedikit. Contoh clever dan narrow. Clever, pintar. Narrow, sempit. Yang dua-dua ini lebih pintar daripada tambah er. Lebih sempit daripada tambah er juga. Paling sempit, the narrowest. Paling pintar, the cleverest. Tetapi happy dan lucky, kita tengok di hujung sekali huruf Y. Kalau huruf Y, dua suku kata biasanya kita buang Y dan ganti dengan IER untuk dua, IEST untuk tiga ke atas. Bandingan antara tiga ke atas. Lucky, bernasib, bertuah. Kalau bandingan antara dua, er belakangnya than, luckier than. Paling bernasib atau bertuah, the luckiest. Ada est, hadapan mesti ada the. Kalau hujungnya y, terus kita buang y dan tukar ke ier atau iest. Careful, dua suku kata. Dua suku kata. Tetapi kita bukan cakap carefuler, carefulest. Kita cakap more careful than the most careful. Bandingan antara dua. Lebih berhati-hati, paling berhati-hati. Paling maksudnya most. Di hadapan most mesti ada the. Kalau gunakan more, di belakang mesti ada than. More careful than. So, dua perkataan agak susah sedikit. Tetapi saya pernah mengajar. Kalau ada FUL, kamu jaga-jaga sedikit lah. FUL biasanya kita gunakan more dan most. Beautiful, tiga suku kata, beautiful. Kalau tiga suku kata, empat suku kata, biasanya kita tambah more dan most. More dan most. Cantik, beautiful. Lebih cantik daripada, more beautiful than. Paling cantik, the most beautiful. Comfortable, selesa. Lebih selesa daripada, more careful, more comfortable than. Paling selesa, the most comfortable. So kalau kita guna more, belakang than. Kalau kita guna most, di hadapan mesti ada the. Oke, boleh ingat kan? Baik, sini ada beberapa contoh. Contoh yang pertama, this ruler is long. Pembaris ini panjang, tidak ada bandingan. But this ruler is longer than that ruler. This, that, ini, itu. Bandingan antara dua. Kalau bandingan antara dua, yang long itu tambah er, belakang mesti ada than. This ruler is the longest among the three. Di antara tiga yang inilah paling panjang. Jadi paling est, longest. Di hadapan est, the. Clever. Surya is clever, pintar. Intan is cleverer than Mawar. Jadi Intan dan Mawar dua orang. Kita bandingan antara dua orang ini. Kalau bandingan antara dua, er, cleverer. Kemudian kalau ada er, belakang mesti ada than. Raima is the cleverest in her school. Di sekolah dia paling pintar. Kalau paling est, hadapan the. Wira is lucky, bernasib, bertuah. Kenzo is luckier than Satria. Kalau ada y,
tukar ke IER. Kalau ada ER, belakang mesti ada then, bandingan antara dua. Budiman is the luckiest in his school. Why tukar ke IEST? Kalau belakang ada EST, hadapan mesti ada the, paling bertuah. Di sini. Dewi is beautiful. Tidak ada bandingan dengan siapa-siapa. Dia sendiri cantik. Lestari is more beautiful than Mega. Jadi dua orang sudah banding. Kalau dua orang banding, beautiful, beautiful. 3 suku kata, kita gunakan more di hadapan. Kalau kita gunakan more, belakang mesti ada than, THAN. Enda is the most beautiful in her village. Dalam kampung dia paling cantik. Paling, most, cantik, beautiful. Di hadapan most, kita tambah the. Mina's room is comfortable. Comfortable. 4 suku kata. Biasanya 3 dan 4 suku kata kita gunakan more dan most. Jadi Yuna's room is more comfortable than Dita's room. Bandingan antara dua orang, bilik dua orang. Jadi comfortable hadapan mesti ada more sebab bandingan antara dua. Tetapi selepas more kita jangan lupa tulis then. Dan Rafael's room is the most comfortable in his house. Paling selesa. Kalau paling, most, selesa, comfortable. Kalau kita gunakan most, hadapan mesti ada the. Oke? Baiklah. Hari ini sampai sini sahaja. Saya harap kamu boleh ingat. Gunakan cara ini. Suku kata. Kalau satu suku kata, tambah IR untuk bandingan antara 2, tambah IST untuk bandingan antara 3 dan ke atas. Kalau bandingan antara 2, kita tambah IR. Selepas itu kita mesti gunakan then, THAN. Kalau kita gunakan IST paling depan mesti ada the. Yang susah ini 2 suku kata. So clever, narrow, tambah IR, tambah IST. Kalau dia ada Y di belakang, Y kita buang, tukar ke IEST. Oke, IER, bandingan antara 2. Kalau yang ada full, careful, hopeful, wonderful, yang ada FUL, biasanya more dan most. More untuk bandingan antara 2, most bandingan antara 3. Tetapi kalau 3 dan 4 suku kata, saya boleh kata biasanya kita terus more dan most sahaja. Oke, so begini sahajalah. Setakat ini sahaja kita panaskan badan sementara tunggu buku sampai. Buku sampai saya terus buat buku sahaja. Saya ajar mengikut buku saya. Untuk sesiapa yang ingin membeli buku, sila WhatsApp saya sekarang. Oke, masih tinggal beberapa buah sahaja, tidak banyak lagi. Oke, dan WhatsApp saya sekarang, dan yang penting beritahu saya berapa naskah atau berapa buah, dan saya edarkan semua. Oke, jadi sehingga kita berjumpa di video-video yang akan datang. Salam hormat dan selamat berjumpa lagi. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Oke?